श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अर्जुन विषाद योग नाम प्रथमोऽध्यायः। संजय उवाच। नवमो श्लोक। उच्चारणम् अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। श्लोकोच्चारणम् अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। पुनः अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। अर्थात नाना शस्त्र प्रहारे समर्थ যুদ্ধ বিশারদা অর্থাৎ যুদ্ধ বিশারদ, যুদ্ধে অভিজ্ঞ অনেক শূরবীরগণ সকলেই আমার জন্য ত্যক্তজীবিতা অর্থাৎ নিজের জীবনকেও ত্যাগ করতে প্রস্তুত। এই বাক্য দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে জানালেন।